हो चुका है, जो सदर मुकर्रर हो चुके हैं। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको मैं ब्रेकिंग न्यूज़ है नाज़रीन, 3 साल बाद जो इलेक्शन का अमल हुआ है मुकम्मल, यहाँ के जो आप देख सकते हैं वो दौरान काफी खुश नजर आ रहे हैं। मैं आपको जफर मुगल साहब की सामने जफर मुगल साहब की आखिरी ख्वाहिश भी पूरी हो चुकी है, इसके बाद जो मर्जी हो जाए। जी आप भी देख रहे हैं, मैं हूँ आपका मेजबान इमरान चौधरी। इस वक्त आप लाइव मनाजर इस वक्त देख रहे हैं कि यहाँ पर कश्मीर प्रेस क्लब की जो है वो नामजद बॉडी को मुंतखब किया गया है। जफर मुगल साहब सदर उनके साथ बाकी होते नजर आ रहे हैं, और ये कश्मीर प्रेस क्लब से जो शहीदा पर यहाँ तक इस वक्त सहाफ़ियों की बड़ी तादाद मौजूद है, और यहाँ पे रोड जो है जो शहीदा तक यहाँ पर जाया जाएगा। सीनियर सहाफ़ी यहाँ पर मौजूद है। कानपुरी साहब इस वक्त आप लाइव हैं, क्या कहेंगे 3 साल जो अभी मुंतखब हुई है पार्टी? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता 3 साल से कश्मीर प्रेस क्लब के इलेक्शन नहीं हो रहे थे। आज जो मेम्बरान है तमाम कश्मीर प्रेस क्लब ने उनने मिलकर मुतफ़िका तौर पर एक बॉडी बनाई है, जिसमें जफर मुगल साहब सदर और खलील चौहान जनरल सेक्रेटरी बने, और दीगर जो दौरान में मुमताज़ हक सियासी नायब सदर हैं, और राशिद बशीर साहब वो नायब सदर हैं। डिप्टी जनरल सेक्रेटरी के लिए चौधरी गजनफर हैं, और सेक्रेटरी मालियात इजाद बशीर साहब, और सेक्रेटरी इत्तलात जो इंतहाई यंग नौजवान साफ़ी हैं उमर तकमीम उनको बनाया गया। तमाम दोस्तों ने उन पर इत्मीनाद का इज़हार किया, और उम्मीद है कि वो प्रेस क्लब को फ़ाल बनाने के लिए और साफ़ियों के मसाइल हल करने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। और इस वक्त इंतखाब के बाद जो साफ़ी हैं वो खुशी का इज़हार कर रहे हैं और चौक शहीदा की तरफ एक रैली की शक्ल में जा रहे हैं। ये साफ़ी चाहते थे गुज़िश्ता 3 साल से कि इलेक्शन हो, लेकिन कुछ वजूहत की वजह से इलेक्शन नहीं हो सके। आज ये सब साफ़ियों के लिए खुशी की बात है। बहुत शुक्रिया जी। सियाद बुखारी साहब आज के इवेंट के हवाले से क्या कहेंगे? लाइव है इस वक्त आप। जी देखिए, कश्मीर प्रेस क्लब मीर पर जो आज़ाद कश्मीर का सबसे बड़ा सहाफ़ती अदारा है, और गुज़िश्ता 3 सालों से जहाँ पर कुछ अफराद की नाअहलियत के बायस ये अपना वक़ार खो चुका था, और एक आमराना निज़ाम जो है वो प्रेस क्लब में मुसल्लत किया गया था, और आज कश्मीर प्रेस क्लब मीर पर के मेम्बरान ने उस आमराना रवश को अपनी ताकत से मुस्तरद कर दिया है, और आज नए अहदेदारों का ऐलान किया। और जफर मुगल साहब जो कश्मीर प्रेस क्लब के सदर मुंतखब हुए, वो इंतहाई सीनियर और तजर्बाकार सहाफ़ी हैं, और आज कश्मीर प्रेस क्लब मीर पर 3 सालों बाद दोबारा एक फ़ाल अदारा बन चुका है, और इंशाअल्लाह हम तमाम साथी मिलकर कश्मीर प्रेस क्लब का वक़ार बहाल करेंगे, और यहाँ पर तमाम जो शहरियों को जो मसाइल है, जो सहाफ़ियों को जो मसाइल हैं उनको उजागर करेंगे, और इंशाअल्लाह कश्मीर प्रेस क्लब मीर पर आज से दोबारा एक फ़ाल जो है आज़ाद कश्मीर का एक फ़ाल प्रेस क्लब बन चुका है। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। चौधरी खालिद साहब यहाँ पर मौजूद हैं, इस वक्त लाइव हैं आप। आज आपने नई तंजीम का हलफ भी लिया, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने इस हमारी एक्टिविटी को कवर करने के लिए अपना वक्त निकाला। बुनियादी तौर पर कश्मीर प्रेस क्लब जो है वो आज़ाद कश्मीर का सबसे बड़ा प्रेस क्लब है, और ये माजी में साफ़ी एक्टिविटी के हवाले से इसका बड़ा मिसाली किरदार रहा है, लेकिन कुछ अरसे से ये इनएक्टिव हो चुका है। के लिए नए दोस्तों को मुतहब किया गया है, और इनमें एक बड़ी जिम्मेदारी डाली गई है कि आइंदा के लिए प्रेस क्लब को बहाल और फाल करें, और इंशाल्लाह तो कोई है कि इससे साफ़ी एक्टिविटीज़ में प्रेस क्लब की बहाली में बेहतरी आएगी। जी बहुत शुक्रिया रमज़ान चुगताई साहब। आज 3 साल के बाद ये एक इवेंट देखने में नजर आया, क्या कहेंगे इस हवाले से? प्रेस क्लब एक जमहूरी जो है ना अदारे होते हैं, जो साफ़ी तंजीमात या अदारे हैं ये जमहूरी होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से पिछले 4 साल से प्रेस क्लब के अंदर जमहूरी जो है वो तरीक़ाकार नहीं अपनाया गया, और आज मजबूरन जो है ना यहाँ पे हमारे जो है कश्मीर प्रेस क्लब के अरकान ने एक जो है मुश्तरका बॉडी तश्कील दी है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बॉडी जो है वो साफ़ियों के इज्तिमाई इज़्ज़त वक़ार और इस इज्तिमाई इज़्ज़त वक़ार में इजाफा के लिए काम करेगी। जी बहुत शुक्रिया। ये थे सीनियर सहाफ़ी रमज़ान चुगताई साहब। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं चौधरी ज़हूर रशीद साहब। क्या आखसो अज वेले नाल तुसां इस गल्ला च? वेले दी गल मुताबिक जी गल यह है कि प्रेस क्लब ने इलेक्शन जड़ा ना वो काफ़ी अरसे तो पेंडिंग सन, तो अज जनाब अक्सरीयत राय नाल जनरल कौंसल इजलास तलब किया गया, और दोस्तों मुतफिका तौर पर
ظفر مغل صاحب اور دیگر ساتھیوں پر اعتماد نال اظہار کیتا اور پریس کلب دی نویں باڈی جڑی ہے وہ بنائی گئی ہے. میں سمجھنا کہ جڑی باڈی بنی ہے یہ اچھنے والے جڑا ٹائم ہے اس نے پریس کلب جمہوری رویہ کی فروغ دے سی اور تمام صحافی دوستوں کی نال کنی دا ٹر سی. میں دسی ہونا چاہیے پورے آزاد کشمیر پتہ لگی ہے آج کہ میرپور نے جڑے صحافی نے وہ اپنا حقوق کنا جاننے اور جمہوری رویہ نے امین ہے. جی بالکل, یہاں پہ آپ نے صحافیوں کی بات سنی. سینئر صحافی جو نمائندہ جیو نیوز شہباز بخاری صاحب اس وقت یہاں پر موجود ہیں, کیا کہیں گے آج کے ایونٹ کے حوالے سے؟ بالکل جی, یہ بہت 3 سال سے ڈیڈ لاک کا شکار تھا کشمیر پریس کلب. آزاد کشمیر کا بڑا صحافتی فورم ہے, بڑا ایوان ہے. تو آج جو آئینی طور پہ جو ایک باڈی ہے وہ تشکیل دی گئی ہے. ظفر مغل صاحب اس کے صدر ہیں, موسٹ سینئر جرنلسٹ ہے ظفر مغل صاحب, خلیل چوہان صاحب سیکرٹری جنرل. اسی طرح باقی جو عہدیداران ہیں وہ ماشاءاللہ قابل ہیں, سارے مختلف بڑے چینلز کے ساتھ اخبارات کے ساتھ کام کرتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بڑا گروپ ہے عابد شاہ صاحب کا گروپ, یہ ان کی جیت ہے کہ سارے دوستوں کو انہوں نے اکٹھا کیا ہے. جی بہت شکریہ. یہ تھے شہباز بخاری صاحب, جیو نیوز سے تعلق تھا. اس وقت یہاں پہ چوک شہیداں جو تاریخی چوک شہیداں ہیں, یہاں پر اس وقت منتخب پارٹی جو ہے اس کے حلف لینے کے بعد یہاں پر جو ہے وہ چکر لگایا جا رہا ہے اور کشمیر پریس کلب تک مارچ کیا جائے گا. اس وقت چوک شہیداں میں یہاں پر کشمیر پریس کلب کی جو نو منتخب باڈی ہے وہ یہاں پر اور باقی جو صحافی ہیں وہ پہنچ چکے ہیں. اس وقت دیکھا جا سکتا ہے کہ یہاں پہ بڑی تعداد میں صحافی موجود ہیں. اور بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اپنے جاننے والے لوگوں کو لائیو کر سو. اس وقت جی میرپور آزاد کشمیر سے لائیو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں اور کشمیر پریس کلب میرپور کی جو باڈی ہے اس کو منتخب یہاں پر کیا جا چکا ہے اور صدر جو ہیں ظفر مغل صاحب ہیں. اس کے علاوہ جو باڈی میں زاہد بشیر صاحب ہیں, اس کے علاوہ ممتاز خاکسار صاحب ہیں, چودھری غضنفر صاحب, راشد بشیر صاحب ہیں اور اس طرح یہ باڈی جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے. بالکل آئین اور جمہوریت کی بات بڑی اچھی کی ہے. آئین بحال ہوا ہے 99 کے ساتھ پر جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین, فیس بک لائیو آپ کے سامنے یہاں پر جو ہے کشمیر پریس کلب وہ مکمل ہو چکے ہیں. ظفر مغل کی قیادت میں تمام عہدیداران چوک شہیداں سے چکر لگا کر واپس کشمیر پریس کلب کی طرف جا رہے ہیں. ظفر مغل صاحب آپ اس وقت لائیو ہیں, کیا کہیں گے آپ اپنی جدوجہد کے بارے میں, اپنی ٹیم کے بارے میں؟ شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. 3 سال بعد آئین جو توڑا گیا تھا آئین بحال ہوا ہے, جمہوریت بحال ہوئی ہے. قابض مافیا کو جو ہے 99 ممبران نے مسترد کیا ہے اور ہم پر جس اعتماد کا اظہار کیا ہے ہم انشاءاللہ تعالی 1 سال میں آئین کے مطابق اقدامات کریں گے اور پریس کلب کا وقار بحال کریں گے, صحافیوں کی عزت اور وقار میں اضافے کا باعث بنیں گے. بہت شکریہ جی. یہ تھے صدر کشمیر پریس کلب ظفر مغل صاحب. یہ باقی کا بینا ان کے ساتھ ساتھ ہے اور پورے اس پریس کلب سے عمران بھائی پلیز. عمران بھائی ناس کیا ہو؟ ظفر مغل صاحب نے ہمیشہ آئین کی پاسداری کی ہے. ظفر مغل صاحب کو متفقہ رائے سے صدر قرار کیا گیا ہے. تمام تر جو کافی ہیں آج ہمارے قائد صحافت سید عابد خیر کی آزادی جو ٹیم ہے وہ ان کی محنت سے رنگ لائی ہے. سر رنگ پیارا جو بھی خلاف یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ریلی نکالی گئی ہے. سید سجاد بخاری صاحب کی قیادت اور تمام دوستوں کی قیادت آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ایک لگے رہے